नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश है इस शो के जरिए हम इस्लाम से जुड़े हुए तमाम सवालात जो आपके जहन में उठते हैं या फिर कई बार राजनीतिक प्रोपेगेंडा के चलते कुछ बयान कुछ सवालात ऐसे सामने आते हैं जिसको लेकर गलत कुरान और हदीसों का हवाला दिया जाता है, बरगलाया जाता है और विरोधाभासी विचारधारा जो है वो सामने आती है। तो ऐसे में सही क्या है ये जानने की हमारी कोशिश होती है अपने खास शो क्या कहता है इस्लाम के जरिए। और इस बार जो मुद्दा सामने आया है वो देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पूरे इस्लाम धर्म की कि क्या इस्लाम धर्म में मजहब को देश से ऊपर बताया गया है, यानी कि एक मुसलमान के लिए उसका मजहब पहले है और जिस भी देश में वो रह रहा हो वो बाद में आता है। क्या कुरान हदीस ऐसा कहती हैं कि जिस मिट्टी में तुम रहते हो वो बाद में आती है और आपका मजहब पहले आता है? यही जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हिंदुस्तान अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। तो ऐसे में कई राजनीतिक बयान ऐसे आए मुस्लिम लीडर्स की तरफ से कि भाई हर घर तिरंगा लहराना ज़रूरी नहीं है, मुसलमान तिरंगा नहीं लहराएंगे। कई बार कहा जाता है भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, भारत भाग्य विधाता नहीं बोलेंगे, जनगण में वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो ऐसे तमाम सवालात जो हैं वो लोगों के मन में सवाल पैदा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 1971 की जंग हो, 1948 की जंग हो, 62-65 की जंग हो या करगिल का युद्ध हो, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई मुस्लिम लोगों ने शहादत दी है देश के तिरंगे के लिए और देश की आन बान शान की रक्षा के लिए। तो ऐसे में ये प्रोपेगेंडा कहाँ तक सही है, क्या कहता है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सर्च वाला है, एस मुस्लिम है और हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में, काजी मोहम्मद सिद्दीकी साहब। काजी मोहम्मद सिद्दीकी साहब, पहले मैं आपके पास आऊँगी। ये बताइए कि इस्लाम धर्म में क्या मजहब को पहले बताया गया है और देश के प्रति फर्ज को बाद में? देखें, मजहब इस्लाम हमें ये सिखाता है कि एक बहैसियत मुसलमान आप जिस देश में रहें, चाहे वो देश कौन सा भी हो, चाहे वो आप किसी भी मुल्क में किसी भी कंट्री में रहें, मजहब इस्लाम ये सिखाता है कि आप उस मुल्क के तहत आपकी वफादारी होनी चाहिए। ये सिखाता है, यही है इस्लाम है जो हमें ये सिखाता है कि आप जिस मिट्टी में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, वहाँ के कानून के आपको अमल करना होगा। वहाँ आप इस्लाम पर अमल करते हुए, इस्लाम मुसलमान वैसे तो इस्लाम पर अमल करते हुए आप उस मुल्क के खिलाफ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकते। ये इस्लाम सिखाता है हमें। जी, ऐसा नहीं है कि इस्लाम जी सचवाला साहब, क्या इस्लाम में एक मुसलमान के लिए क्या बताया गया है कि भाई मेरे लिए मेरा मुल्क पहले है, क्या अल्लाह पहले है? देखिए, इस बारे में मैं डायरेक्टली कुरान के वर्सेस पर आता हूँ। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, मैं डायरेक्टली कुरान के टेक्स्ट पर आकर जो बात कहूँगा। कुरान इस बारे में या इस्लाम इस बारे में बिल्कुल क्लियर है। देखें, ये इस्लाम का जो कोर मैसेज है वो ये है कि ये जमीन अल्लाह की बनाई हुई है, यहाँ पर अल्लाह का राज चलेगा, रूल अल्लाह का चलेगा और रिवाज यानी कस्टम उसका रसूल का चलेगा। ये बात सिर्फ भारत के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। पूरी दुनिया के लिए जो इस्लाम का जो सोचना है वो ये है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीन कुल्लुहु लिल्लाह। इस्लाम ये चाहता है कि उसका निज़ाम खुदाबंदी या जिस खुदा की वो बात करता है और जिस दीन की या जिस सिस्टम की वो बात करता है, पूरी दुनिया पर उसको छा जाना है। इस बारे में कुरान में 20 आयतें हैं। कुरान इस बारे में भी कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ یعنی یہ جو باتیں قرآن میں آئی ہیں جا بجا کئی جگہوں پر، اس سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ قرآن کی نظر میں سب سے پہلے یا اسلام کی نظر میں سب سے پہلے اسلام ہے، باقی ساری چیزیں۔ قرآن تو پہلی بات تو وطن کا کہیں ذکر ہی نہیں کرتا، پورے قرآن میں وطن کا کوئی لفظ کوئی ذکر نہیں پایا جاتا۔ سب سے پہلی بات اسلام اور قرآن کے نزدیک وہ اسلام ہے، دین ہے، باقی ساری چیزیں سیکنڈ یا تھرڈ گریڈ میں آئیں۔ ٹھیک ہے سچوالا صاحب، آپ نے قرآن کا حوالہ دیا ہے باقاعدہ، جو ٹیکسٹ میں تو سمجھ نہیں سکتی ہوں، ہمارے ساتھ صدیقی صاحب ہیں، قاضی محمد صدیقی صاحب، ظاہر سی بات ہے انہوں نے اس کو بہتر ڈھنگ سے سمجھا ہوگا۔ قاضی محمد صدیقی صاحب یہ حوالہ دے رہے ہیں، ان کے حوالے کو اگر آپ یا تو خارج کریں یا اپروو کریں،
क्योंकि इनके मुताबिक सबसे पहले अल्लाह है, सबसे पहले दीन है, मुल्क का कोई जिक्र ही नहीं है कुरान में, वतन का कोई जिक्र ही नहीं है। जिस मजहब को लाया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम पहले उनको मानते हैं, उन्होंने जो कुरान को लाया उसको मानते हैं, उन्होंने जो हदीस बयान किया उसको मानते हैं, उनकी सीरत को हम मानते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता ये कहा है, रिवायतों में आता है, अहादीस मुबारका है, कुरान जैसा वही है, अहादीस मुबारका भी वही है, इलाही है, ये याद रखना चाहिए। एक वही मतलू है तो गैर मतलू है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की वफादारी हमारे लिए जरूरी है। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ की वफादारी, यकीनन हम अल्लाह को मानते हैं, यकीनन हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, और उन्होंने जो दीन को लाया, उन्होंने जो मजहब को लाया, हम उस पर यकीन रखते हैं, वही इस्लाम, वही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि तुम जहाँ जिस मुल्क में रहते हो वहाँ की वफादारी। लेकिन सचवाला साहब कह रहे हैं कि मुल्क का तो जिक्र ही नहीं है कुरान और हदीस में, वतन का तो जिक्र ही नहीं है, तो आपने कौन सी कुरान और हदीस पढ़ी और उन्होंने कौन सी पढ़ी? हदीस में देखिए, उन्होंने पता नहीं, मुझे उनका नहीं पता, और मैं उनका चेहरा भी नहीं देख सक रहा हूँ, ठीक है, और वो कहाँ के स्कॉलर है वो मुझे उसकी इत्तला नहीं है। लेकिन याद रखिए, हर मुसलमान जो सच्चे मजहब को, कुरान और हदीस दोनों को मानता है, सिर्फ एक को नहीं, कुरान और हदीस को दोनों को मानना होता है। जब तक कि आप हुजूर को नहीं मानेंगे तो आप कुरान को सही समझ नहीं सकेंगे। जब तक कि आप सहाबा को नहीं समझेंगे, आप कुरान को सही तरह से आप बयान नहीं कर सकेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बाज़ाब्ता ये कहते हैं कि तुम जिस मुल्क में रहो उस वतन की मोहब्बत तुम्हारे लिए जरूरी है, उस वतन की मोहब्बत और उस पर उसके कानून पर भी अमल करना ये हमारे लिए जरूरी है। किसी आयत का हवाला दे सकते हैं आप, किसी हदीस में लिखा उसका हवाला दे सकते हैं साहब, काजी मोहम्मद सिद्दीकी साहब? बिल्कुल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता ये कहा है कि आप जिस वतन में रहते हैं उस वतन की गद्दारी हम नहीं कर सकते। आपको एक हवाला देंगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना हिजरत लेके गए, हिस्ट्री में मौजूद है, वहां पर सिर्फ मुसलमान नहीं थे। काजी मोहम्मद साहब ये पूछ रही हूँ, कौन सी हदीस में लिखा है, किस वॉल्यूम में लिखा है, कुछ कोट कर सकते हैं आप? क्योंकि सचवाला साहब ने शायद कुछ कोट करके बताया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उनका काउंटर करने के लिए आप कोट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप तारीख की किताबें में आप देख सकते हैं, हदीस सियासित्ता में मौजूद है, कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर मदीना तशरीफ ले गए, वहां पर तमाम मजहब के अलग अलग मानने वालों को, उसमें यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, दीगर मजहब के मानने वाले थे, सबको मिलाकर ये कहा कि आज हम सब लोग एक हैं, यहाँ की इस मदीना की हिफाजत के लिए हम सब लोग। आप गलत समझ रहे हैं काजी मोहम्मद साहब, हम लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं कि हम बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की कर रहे हैं कि कोई आयत, कोई ऐसा कोट आप बता सकें जहां पर लिखा हो ये, ताकि हम सचवाला साहब की बात को गलत साबित कर सकें। यहाँ कोई हदीस का, कोई कुरान की आयत का, कोट का कोई हवाला दे सकते हैं आप वक्त ले लीजिए। मैं इसलिए सचवाला, अगर आपको वक्त लेना है, कुछ पढ़ना है तो पढ़ लीजिए इतने, मैं सचवाला साहब के पास सवाल लेके चले जाती हूँ अगला, अगर आप चाहते हैं तो। देखिए कटवाला साहब जो है ना, उन्होंने जो आयतें जो पेश की, देखिए वो कॉन्टेक्स्ट के खिलाफ है। जो कॉन्टेक्स्ट है उस कॉन्टेक्स्ट में आप वो बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए पता नहीं यहाँ आए हुए हैं, या तो वो ये कोई और उनकी कुछ बैकग्राउंड में कुछ उनकी चाल है जिसकी वजह से ये बयान कर रहे हैं, वरना हरगिज़ किसी भी मजहब को मानने वाला, इस्लाम के मजहब से मानने वाला कोई स्कॉलर ये बात नहीं करता जो ये कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये बताइए सचवाला साहब, आपने सुन लिया? सचवाला साहब आपने सुन लिया? सचवाला साहब आपने मेरी बात सुनी जी? अब आप इसका जवाब दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप दोनों मेरे लिए, देखिए मैं इस्लाम की जानकार नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए ऐसे मुस्लिमों की फहरिस्त है जिन्होंने देश की आन बान शान और तिरंगे की रक्षा के लिए कुर्बानी दे दी, और ऐसे भी मुस्लिमों की फहरिस्त मेरे पास मौजूद है जो इनकार करते हैं वंदे मातरम बोलने से, राष्ट्रगान के लिए खड़े होने से, या फिर भारत माता की जय बोलने से। सचवाला साहब बोलिए। देखिए, इस बारे में हमारे जो मोहतरम साथी हैं मौलाना, मैं उनकी बड़ी इज्जत करूंगा, लेकिन एक बात याद रखिए कि हमारे सामने इस वक्त कुरान है अपने टेक्स्ट की शक्ल में। हमारे सामने न तो नबी है न नबी के सहाबा है। ये कहानियां जो हजरत सुना रहे हैं, इनका कुरान के मतन से कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान अपने मैसेज में, अपने जो बयान में बिल्कुल क्लियर कट है।
پورے قرآن میں وطن کا یا ملک کا کہیں کوئی ذکر نہیں آتا. پورا قرآن وطن کے نام سے، وطن کے لفظ سے خالی پڑا ہے. یہ جو سوچ حضرت بتا رہے ہیں، اس سوچ کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات میں جو ہے اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں. دیکھیے، یعنی اب یہ جن باتوں کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ صرف کہانیاں ہیں، وہ صرف تاریخی کہانیاں ہیں، جو کہ یہ تاریخ اپنے وقت کے تقریباً 250 سال کے بعد لکھوائی گئی عباسیوں کے جو ہے دور میں. اور جبکہ میں بات کر رہا ہوں قرآن کے ٹیکسٹ کی، قرآن کا ٹیکسٹ اس وقت ساری دنیا میں موجود ہے، اور ساری دنیا میں اس وقت کہیں بھی نہ تو جو ہے مسلمانوں کے نبی ہیں اور نہ مسلمانوں کے نبی کے صحابہ ہیں. ہمارے پاس جو اس وقت اوتھینٹک جو سورس ہے وہ قرآن کا ٹیکسٹ ہے جی. اور میں بات کر رہا ہوں قرآن کے ٹیکسٹ کی بیس پر، اور یہ حضرت کہہ رہے ہیں صرف کہانیوں کی بنیاد پر. دیکھیے، کہانیاں جو ہے یہ قرآن کے ٹیکسٹ کے ایکویلنٹ نہیں ہو سکتی. آپ کے پاس اگر قرآن کا ٹیکسٹ ہے، قرآن کی کوئی ورڈ ہے تو پیش کیجیے اپنی تائید میں. جی بالکل سچپالا صاحب، ٹھیک ہے، قرآن کا ٹیکسٹ بھلے ہی نہ ہو، لیکن ہمارے پاس ایک لمبی چوڑی فہرست جو ہے 1948 کی جنگ کی، 62، 65، 71 کرگل یدھ کی ہے، جہاں پہ اور کشمیر کا انکاؤنٹرز میں نہ جانے کتنے مسلم ہمارے ساتھی ہندوستانی ہیں جو دیش کی آن بان شان اور ترنگے کی رکشا کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں. تو ان کی دیش کے پرتی ان کے دیش پریم پر سوال نہیں ہے، لیکن یہاں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ارریسپیکٹو، چاہے بھارت، پاکستان، افغانستان کی بات کر لیں، چاہے امریکہ، فرانس کی بات کر لیں، کہ بھئی اسلام کے مطابق دیش پہلے ہے یا پھر مذہب پہلے ہے. تو اسی لیے بات تمام لوگ جو ہیں اس کلیرٹی کو سمجھ لیں کہ یہاں پر ہم کسی بھی طرح سے کسی بھی ہندوستانی مسلمان کی نیت پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں. ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، مذہب پہلے کہ دیش، اور یہ دیش کی بات ہو رہی ہے ہر ملک کے لیے، نہ کہ صرف ہندوستان کے لیے، کیونکہ ہندوستان میں ایک لمبی چوڑی فہرست موجود ہے جہاں پر اپنے آن بان شان، اپنے ترنگے کی رکشا کرنے کے لیے ہمارے مسلم ساتھیوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے. تو ان کی نیک نیتی پر، ان پر کوئی سوالات یہاں پر اس شو کے ذریعے ہمارا اٹھانے کا مقصد نہیں ہے، تو کنفیوز نہ کریں سچوالا صاحب. لیکن کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی، ہندوستان کا اگزامپل لے رہی ہوں کیونکہ یہاں پر کئی بار پروپیگنڈا کے لیے بھی اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے، غلط طریقے سے چھوی بنانے کے لیے بھی. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مسلم لوگ جو ہیں کئی بار کہتے ہیں ہم وندے ماترم نہیں کہیں گے، ہم راشٹر گان جو ہے وہ نہیں گائیں گے کیونکہ ہمارے لیے بھارت بھاگیہ ودھاتا نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ ہمارا ودھاتا ہے ہمارے بھاگیہ کا. تو کیا اسلام میں کہیں لکھا ہے کہ آپ ایسا مت کرو؟ ایگزیکٹلی. دیکھیے، اس طرح سے میں نے کہا جو قرآن کا کور میسج ہے، جو اسلام کا کور میسج ہے، میں نے پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا. اس کے مطابق بات یہ کی گئی ہے کہ یہ زمین اللہ اور اس پر رول، اس پر راج جو ہے اللہ کا چلے گا، اور رواج یعنی کسٹم اس کے رسول کا چلے گا. کسی اور کو اس معاملے میں دخل دینے، کسی اور کو جو ہے اس طرح کی بات کہنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. تو اس کے مطابق جو ہے جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن ہمیں اس بارے میں کلیئر کرتا ہے کہ جو ہے سب سے پہلے اللہ ہے. جس طرح سے میں نے ابھی جو ہے قرآن کی جو ورسز کوٹ کی ہیں اس میں یہ بات کہی دی گئی ہے کہ سب سے اونچائی پر جو ہے اللہ ہے، وہاں پر اللہ اور رسول کی جگہ کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، چاہے وہ دیش ہو، ملک ہو، کوئی بھی جو ہے آئیڈیالوجی ہو. سب سے اونچائی پر وہ صرف جو ہے اللہ اور اس کا رسول ہے اور اس کی کتاب ہے. اور یہ اللہ اور رسول کی بات پہنچانے کے لیے یا اس کے ریلیشن میں ہمارے پاس قرآن کا ٹیکسٹ موجود ہے. ہمارے پاس جو ہے نبی موجود نہیں ہے، ہمارے پاس صحابہ موجود نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیکسٹ موجود ہے. اب ہم ٹیکسٹ کو جو ہے جب کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو ہم یہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہاں پر جو باتیں اس بارے میں کہی گئی ہیں وہ ساری جو ہے قرآن سے بالکل ٹکراتی ہیں. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ مسلمان جو ہے یہ کرتے ہیں، تو دیکھیے مسلمان اچھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں قرآن کے جو ہے کور میسج، قرآن کا کور میسج اس معاملے میں بالکل کلیئر تک ہے. مسلمان کبھی ایسے بھی ہو سکتے ہیں، کبھی ویسے بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان اچھے بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان دیش کے جو ہے وفادار بھی ہو سکتے ہیں. میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ نے پوچھا مسلمانوں کے بارے میں، بالکل نہیں پوچھ رہے مسلمانوں کے بارے میں نے جو ہے قرآن اور اسلام کے بارے میں جو ہے جو بات. ٹھیک ہے، قاضی محمد صدیقی صاحب بالکل کلیئر کٹ ہے. سچوالا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک مسلمان دیش بھکت ہو سکتا ہے، دیش کے لیے اپنی آن بان شان قربان کر سکتا ہے، لیکن اسلام میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے، قرآن یا حدیث میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ایک مسلمان اپنے مذہب سے پہلے اپنے دیش کو رکھے. یہ وہ کہہ رہے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ وہ قرآن کی آیت کا حوالہ بھی دے رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جی آپ بولیے، اپنی بات ختم کیجیے پھر میں اگلا وہ جو کہہ رہے ہیں، آپ نے جو ان کا آپ نے کہا کہ تیاگی صاحب، جو بھی ان کا نام ہے مجھے نہیں پتا، انہوں نے کہا کہ اسلام مذہب پہلے اللہ اور اس کا رسول
اس کے بعد کہیں بھی وطن کا کوئی بھی مسئلہ ہے ہی نہیں، وطن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ہر مسلمان، ہر ایک مذہب، چاہے مسلمان لے لے کوئی اور مذہب لے لیں، ہر ایک مذہب اپنے ایشور کو، اپنے جو بھگوان کو جو مانتا ہے وہ اپنے اوپر ہی رکھتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن انہوں نے جو مس انٹرپریشن کیا، انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے کوئی دیش نہیں آئے گا، کوئی ملک نہیں آئے گا۔ ارے بھائی، میرے بھائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے اس دین کو، حضور پر ہی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی یہ قرآن کو نازل کیا گیا ہے، سیاستہ میں موجود ہے، احادیث کی کتابیں میں موجود ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، آپ جس ملک میں وطن میں رہتے ہیں، اس وطن سے محبت کرو۔ حب الوطن کا ہمیں درس دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت محمد انہوں نے جو کہا کہ پورے ملک پر اللہ ہی کا راج چلے گا، کوئی دیکھیں ہر ایک مذہب کا اپنا اپنا ماننا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہمارے نزدیک اللہ ہے، ہمارا ساری کائنات کا تخلیق کرنے والا اللہ ہے، یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن آپ نے جو کہا ہے کہ وطن کوئی آتا ہی نہیں ہے بیچ میں، وطن سے کوئی مذہب ہی نہیں ہے، اس میں یہ قاضی محمد صدیقی صاحب، یعنی یہ بات میں جو سمجھ رہی ہوں، آپ بتائیے گا کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ پہلے ہے، مذہب پہلے ہے، اسلام پہلے ہے، اس کے بعد باقی کوئی بھی چیز آتی ہے۔ ہاں، وہ وطن کے پرتی وفادار رہیں، یہ بھی قرآن اور حدیث سکھاتی ہیں۔ کیا میں صحیح ہوں؟ دیکھیں میڈم جی، اللہ ہم سب کو دو دو آنکھیں دی ہیں اللہ نے، آپ کی بھی دو آنکھیں، میری بھی دو آنکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ کو آپ کی لیفٹ آئی زیادہ پسند ہے یا آپ کو رائٹ آئی آپ کو زیادہ پسند ہے، تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ مجھے دونوں آنکھیں پسند ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں آنکھیں مجھے عزیز لگتی ہیں۔ یہی میرا جواب ہے کہ ہمیں جتنا ہمارا مذہب پیارا ہے اتنا ہی زیادہ ہمارے دیش کے پیارا، اور یہی دھرم سکھاتا ہے، ہمارا یہی دھرم سکھاتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں مجھے لیفٹ آئی پسند نہیں ہے، مجھے صرف رائٹ آئی پسند ہے، یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے۔ ابھی تو آپ ہی نے کہا تھوڑی دیر پہلے کہ ایک مسلمان کے لیے اس کا دین سب سے پہلے آتا ہے، اللہ سب سے پہلے آتا ہے۔ میں نے نہیں کہا سر، میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں سوال۔ جی بالکل، تو پھر دیش بعد میں آئے گا نا؟ اگر میرے لیے پہلے میرا مذہب آ رہا ہے تو دیش بعد میں آٹومیٹکلی ہو گیا نا۔ نمبر 1 پہ دو تین لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے نا سر؟ نہیں، نمبر 1 نمبر 2 کی بات نہیں ہے یہاں پر، یہ بھی غلط ذکر ہے۔ نمبر 1 یا نمبر 2 کی بات یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح آپ کی دونوں آنکھ برابر ہے آپ کے لیے، اسی طرح ہمارے لیے بھی دونوں آنکھ برابر ہے، دھرم اور ہمارے ملک، ہمارا ہندوستان دونوں برابر ہے۔ چلیے، بہت شاندار بات کہی آپ نے۔ اچھا ایک بات بتائیے، تو کسی مسلمان کو گھر پر ترنگا لگانے سے کوئی دقت؟ میں یہاں پر ایک سوال کروں گا، سچ صاحب میں آپ کے پاس آ رہی ہوں، نہیں ہونی چاہیے۔ بھارت ماتا کی جے کہنے میں، وندے ماترم گانے میں، راشٹر گان گانے میں کوئی دقت؟ دیکھیں ہم نے بھی اسکول پڑھا ہے، ہم نے بھی مدرسے پڑھا ہے، ہم نے راشٹر گان اس میں اسکولس میں پڑھا ہے، ہم خود پڑھتے ہیں، ہم پڑھاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور رہی بات آپ نے ترنگے کی بات کہی، ترنگا تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے پر، ہمارے لاش پر ہمارا ترنگا ہو، ہم یہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات غلط ہے کہ ہم ترنگا کو نہیں چاہتے، ہم تو ترنگا کو چاہنے والے ہیں، ہم یہ پسند ہی نہیں کرتے ترنگا سے آگے بھی کوئی جھنڈا ہو، ہم اس ملک میں رہتے ہیں۔ بالکل۔ آپ نے دوسری بات کہی ہے، آپ نے دوسرا سوال کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا کہ میرے شو پر آ کے کئی اسلامک اسکالر، دیکھیے صدیقی صاحب، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اس لیے ہر اسکالر جو ہے اپنے طرح سے انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ سچوالا صاحب آپ کے پاس بھی آ رہی ہوں۔ میرے شو پر آ کے ایک اسکالر نے کہا تھا کہ ہم راشٹرگان نہیں کھڑے ہو سکتے، ہم اس کے سمان میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کئی بار اس طرح کی تصویریں سامنے آتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ راشٹرگان میں ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا، انہوں نے کہا ہم نہیں بول سکتے یہ لائن کیونکہ ہمارے بھاگیہ کا ودھاتا اللہ ہے، تو راشٹرگان گانے سے منع کر دیتے ہیں۔ تو کیا کسی مسلمان کو راشٹرگان گانے سے کوئی دقت ہونی چاہیے آپ کی نظر میں؟ راشٹر گان گانے سے میں کوئی دقت نہیں ہے، نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ایک ہندوستانی راشٹر گان ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وندے ماترم پر ایک اعتراض ہوتا ہے، وندے ماترم پر ایک اعتراض ہوتا ہے، یہ بھارت ماتا کی جے، بھارت ماتا، اس پر دیکھیں یہ بولنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، یہ نہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ وندے ماترم بولیں گے ہی تبھی آپ ہندوستانی کہلائیں گے۔ بالکل، 100% آپ سے اتفاق رکھتی ہوں۔
बिल्कुल 100% आपसे इत्तेफाक रखती हूँ। किसी को यहाँ पे कोई नहीं बैठा है किसी पर देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने के लिए, किसी को ना तो कोई हक है और ना कोई बैठा है और ना किसी को कोई सवाल उठाना चाहिए। और मेरा इस कार्यक्रम के जरिए सवाल पूछने का मकसद भी यही है कि जो तमाम गलतफहमियां, जो तमाम प्रोपेगेंडा होते हैं सिद्दीकी साहब, वो दूर करे जाएं, क्योंकि एक लंबी चौड़ी फहरिस्त मेरे पास उन लोगों की मौजूद है जो इस देश की भलाई के लिए मुस्लिम होकर न जाने क्या कुछ कर रहे हैं और न जाने कितने मुस्लिम भाई बहनों ने शहादत दी है इस मुल्क के लिए। तो यहाँ पर सवाल यही है जो कि कई बार उठते हैं कई लोगों के बयानात से, कई लोगों की हरकतों से। सचवाला साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे? आप अपनी बात पूरी रखें। देखिए, यहाँ पर सबसे बुनियादी बात सबको समझ लेना चाहिए कि कुरान का या इस्लाम का कोर मैसेज क्या है। जिस तरह से अभी ये हजरत फरमा रहे थे कि मेरी एक आंख जो है अल्लाह है, दूसरी आंख मेरा वतन है, ये सरासर झूठ है। मैं आपको बताता हूँ, कुरान के मुताबिक एक आंख अल्लाह है, दूसरी आंख उसका रसूल है। मैंने कभी ये नहीं कहा, मैंने एग्जाम्पल दिया। सचवाला साहब, आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। आप गलत इंटरप्रेशन मत कीजिए, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, मुझे अपनी बात जो है करने का मौका मुकम्मल करिए। मैं आप जो कहते रहे। नहीं, सचवाला साहब आपकी बारी में नहीं बोले थे, पहले उन्हें बोलने दीजिए सिद्दीकी साहब, फिर मैं आपके पास आऊंगी। जी सचवाला साहब, अपनी बात बिना रुके पूरी करें। जी देखिए, मैं ये कह रहा था, कुरान अपने मैसेज में, अपने कोर मैसेज में बिल्कुल क्लियर है। वहाँ कोई इधर उधर की जलेबी नहीं बनाता कुरान जलेबियां नहीं बनाता। जलेबियां जो है ये मुसलमान बनाते हैं, जलेबियां कुरान नहीं बनाता। कुरान अपने मैसेज में, अपने कोर मैसेज में बिल्कुल क्लियर है कि अल्लाह और उसका रसूल एक आंख। इस तरह से आप जो है जो मिसाल दे रहे थे, ये मिसाल वतन पर फिट नहीं बैठती, ये मिसाल अल्लाह पर और उसके रसूल पर फिट बैठती है। एक आंख अल्लाह है, दूसरी आंख उसका रसूल है। उसके बाद तीसरी आंख होती ही नहीं, तीसरी कोई आंख नहीं होती किसी के पास। अगर किसी के पास, किसी मुसलमान के पास आंखें होती हैं तो सिर्फ दो आंखें, उसमें से एक आंख अल्लाह है, एक आंख उसका रसूल है। ये आपकी मिसाल के मुताबिक, क्योंकि ये मिसाल आप नहीं, आप ही की मिसाल आप पर गलत बैठती है। देखिए, पूरे कुरान में वतन का कोई लफ्ज हमें नहीं मिलता। मुझे दिखा दीजिए कुरान में कोई वतन। आपने हदीस नहीं पढ़ा? आपने हदीस नहीं पढ़ा? आपको सिर्फ कुरान मालूम है? जनाब आलिम, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। देखिए, आपको इस तरह से, देखिए, या तो आप बोलिए कि मैं भारतीय हूँ, भारतीय ही हूँ और भारतीय हूँ, उसके बाद मुसलमान हूँ। मगर आप ये नहीं बोल सकते। आपको सबसे पहले अपने इस्लाम को ऊंचा रखना है, उसके बाद देश आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तब भी चलेगा, लेकिन आपके लिए सबसे ऊंचा आपका अपना दीन है, आपका अपना इस्लाम है। ये बात भी मैं क्लियर कर दूं कि इस्लाम दीन है, इस्लाम मजहब नहीं है, इस्लाम दीन है। तो साहब, उसमें क्या अंतर है? दीन और मजहब में क्या अंतर हुआ? देखिए, ये दीन है, आप कहते हैं सिस्टम को, क्योंकि पूरी दुनिया पर छा जाना चाहता है। मजहब असल में रिलीजन कहते हैं, मजहब का मतलब है रिलीजन। इस्लाम इज नॉट द रिलीजन, इस्लाम इज अ सिस्टम। ठीक है, ठीक है, सिद्दीकी साहब जवाब दें। देखिए, ये बात को अपनी, आप पहले क्या बोलेंगे, मैं मुसलमान हूं या मैं भारतीय हूं? देखिए, मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मैं इंडियन मुस्लिम हूँ। मैं ये कहूँगा कि मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, मैं पैदाइशी, मेरा जो पैदाइशी है वो वतन, वो हिंदुस्तान है जी। मेरा मजहब इस्लाम है, क्योंकि मेरे वालिदैन मुस्लिम है, इसलिए मैं मुसलमान हूँ। लेकिन मैं पैदाइशी भारतीय हूँ, क्योंकि मैं भारत में पैदा हुआ और मेरे माँ बाप मुसलमान हैं। तो मैं एज ए रिलीजन मेरा मुस्लिम है, इस्लाम रिलीजन है मेरा। ठीक है। और इन्होंने बार बार, देखो, बोलिए, अपनी बात पूरी करें। ये पता नहीं, ये आप इन्हें क्यों बिठाए, मुझे पता नहीं। ठीक है, या तो ये जानबूझकर हमारे सोसाइटी, हमारे इंडियन में जो हिंदू मुस्लिम भाईचारगी है उसको खराब करने के लिए ये आए हैं, या कुछ और इनका है ना, कुछ इनके पीछे कोई काम कर रहा है। वरना कोई भी मुसलमान हरगिज ये जो बातें कर रहा है हरगिज नहीं कर सकता। और ये पता नहीं इन्होंने अपने चेहरे पे मास्क क्यों लगाए हैं, ये डरते नहीं, अपनी जान का खतरा है, क्योंकि उन्होंने मुसलमान धर्म जो है वो छोड़ दिया है, दीन से अलग हो गए हैं वो, उन्होंने अपने आप को इस्लाम से अलग कर लिया है। और उन्हें डर है क्योंकि इस्लाम में उनका कहना है, सुनिए, उनका कहना है इस्लाम में कहा गया है कि जो दीन छोड़ दे उसका कत्ल कर दो। मुझे नहीं पता है सही है कि नहीं, लेकिन उनको ये डर है।
मैडम जी, आप हम हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर कोई शख्स इस्लाम से मुर्तद होकर यकीनन इस्लाम छोड़ देता है, हिंदुस्तान में किसी को भी हक नहीं है कि उसको कत्ल करने का, सिवाय हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन कत्ल करेगा। बिल्कुल सिद्दीकी साहब, लेकिन सरतन से जुदा भी इसी मुल्क में होता है तो डर तो लगता ही है। ठीक है, उन्हें डर लग सकता है, वो उनकी अपनी निजी सोच हो सकती है। क्यों डर रहे हैं? आपको क्या आपको हिंदुस्तान के कानून पर आपको भरोसा नहीं है? ये इनको भरोसा नहीं है, इसलिए छुपा रही है। अरे मेरे भाई, सिर्फ मैं जो है चंद सेकंड की बात करूंगा। आप जिस तरह से फरमा रहे हैं, आप ऐसा कीजिए कि हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जैसा देवबंद है, जामिया मिल्लिया है, या जो है मतलब मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की, वहां से आप एक फतवा साबिर कर दें कि जो कोई इस्लाम छोड़ दे उसकी गर्दन नहीं उड़ाई जाएगी। ये फतवा आप तमाम जो है जिसमें दीनी इदारे हैं वहां से आप जो है दुनिया के सामने रखें कि जैसे ये जो है देवबंद का, ये जामिया रहमानिया का, या फिर जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये फतवा। ठीक है, चलिए काजी मोहम्मद सिद्दीकी साहब, सचवाला साहब, इस शो में हमारे पास वक्त अभी कम था तो हमने ये तमाम कोशिशें की। जो लोगों के जहन में सवाल उठता है कि इस्लाम एक मुसलमान के लिए दीन पहले आता है, ये मज़हब पहले आता है या फिर देश पहले आता है, इस पर आप दोनों ने अपनी अपनी राय रखी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम फिर से बता दें कि इस कार्यक्रम के ज़रिए हम कहीं से भी किसी भी शख्स की देशभक्ति पर, उसके अपने देश के प्रति वो कितना सच्चा और समर्पित है, सवाल नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांट सकता है। सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, अपने अपने तरीके होते हैं अपनी देशभक्ति का इजहार करने के लिए, और हर कोई स्वतंत्र होता है दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों में, जैसे कि भारत भी है। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ ये था कि जो तमाम लोग जो हैं वो सवाल उठाते हैं, एक प्रोपेगेंडा चलता है, गलत बयानी या अलग तरह के मिसलीडिंग कमेंट्स आते हैं, तो उन कमेंट्स को सामने रखें। हमारे दर्शकों ने सचवाला साहब की बात भी सुनी, हमारे दर्शकों ने मोहम्मद काजी सिद्दीकी साहब भी बात सुनी, और आप खुद तय कर सकते हैं कि क्या बात आपको वाजिब लगी, सही लगी।